Hi guys, today we want make almond chocolate crunchy. The simple cookies you can make at home for Ideal Fitri. Today we speak English lah, I think. Okay lah, poyo pula cakap orang putih. Tengoklah guys video ni sampai habis. Dah tengok video ni sampai habis. Nampak betapa mudahnya untuk kita buat biskut di rumah, almond chocolate crunchy guys. Apa yang sukakan video ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Yang penting sekali tekan tombol loceng. Jumpa di next video. Assalamualaikum.